Link friends sengtini nalanai sini katal job notification omong ke sini central teacher eligibility test no friends CTET jara central school teacher khaina musngai rok sini ekaloi bo hande nobodoi bidyaloi hande kendra bidyaloi bo hande o jago nung teacher job ma thangke CTET qualified nango on boge sini de tabu buskangni CTET ni notification nongkhorka friends faidi ke sini CTET buhurun jimi online apply chore nai buhur exam nai qualification busung nangnai obro sungjo to details nalainai nor video file sangai tungdi friends sini online apply solinai je sini 3 tarik November ni semi sini on November ni 23 tarik jora nor hor ni 12 ta jora tai nor apply khlemanai ge sini exam nginai sini 21 tarik Januari 2024 ni 21 tarik Januari wo norok ni exam ngai ngi friends exam sung thanayo je CTET mani onek jamila angkha sini online exam ngai gahana tabuk teisa OMR base keno exam ungpisinai jamila no kadirna bagai ngejara central school logo ekolobi school logo tai sini nobodoi bidyaloi kendra bidyaloi logo jara teacher job khainam sunero norong bagai obong kangke sungthanayo sini ekolobi borogo TGT jetlang majago CTET qualified nango ajagarogo sung onek borok rimalia jara B.Ed roktong phano norok onek no rimalia faidi sungnai ne jot to data stock norok video file sanai tungdi nge friends o jaga jara apply khaina thang angke borok payment exam CTET exam ni fee maro CTET exam ni fee ingke belai no hai friends norok o jaga jodi paper 1 tai paper 2 ni ngai paper 1 simi ba paper 2 simi single paper na thang ke general tai OBC rok ke 1000 khalai exam fee maro তারপরে SC ST তাই ফিজিক্যালি হ্যান্ডিক্যাপ আওয়া হেরক নাকে 500 খাই মারনাই পার পেপার যদি ন পেপার 1 বরনাই পেপার 2 বরনাই ইংকে জেনারেল 1200 অঙ্কে নঙ্গ তাই 200 CBSE তারপরে ST SC রক নাকে 600 রকেন অঙ্গি থাংতাই 100 সে BC ইংকে নরক অব অঙ্কে তো অনলাইন মা খালাইনাই অনলাইন খালাইবাই কি নরক ফি रो पेमेंट मा खाइनाय पेमेंट खाइबे नरक जेफ्रो एप्लीकेशन खाइमाने एक्नॉलेजमेंट कॉपी नरक डाउनलोड खालायनाय नारक डिफरेंस सं आबो जेफ्रो उलो नरक सामुनांनाय ऑनलाइन खाइब्रो नरक नि मुं नंनि फादर नेम मदर नेम टाइ डेट ऑफ बर्थ नरक जत डिटेल सं नरक नि माध्यमिक नि एडमिट बा माध्यमिक नि सर्टिफिकेट न सलके कसलके सीडी माने माध्यमिक एडमिट नि मटेके नरक सीडी जत डिटेल सं फादर नेम मदर नेम निजि मुं डेट ऑफ बर्थ फ्रेंड्स एग्जाम तो सिनी सो 21 तारिख Januari 2024 ni पेपर 2 अंगनाय 9 टा निसिमी 12 टा जरा अंगनाय आराय घंटा नि आर परे पेपर 1 गांके 2 टा निसिमी सारिनि 7:30 टा जरा अंगनाय आराय घंटा एग्जाम अंगनाय ओ 21 तारिख Januari 2024 ni इंके नरक अजागो खलायना थांगा इंके नरक तो DLED खाइजाकनो नांनाय हायके B.Ed खाइजाकनानै नांनाय फ्रेंड्स इंके जारा ताबु फाइनल इयर B.Ed ताइ DLED खाइतंनाय रक नरगो अजागो एप्लाइ खालायमानाय इंके सिनि जारा टीचर न हामजानाय रक बा टीचर नाम सुंनाय रक नरग अबनो CTET क्वालिफाइड खाइनालि CTET क्वालिफाइड इंके बिनि सार्टिफिकेट इंका लाइफ टाइम उलो नरग जेकुनो नवोदय विद्यालय केन्द्र विद्यालय ताइ एकलय बरंनि टीचर नि जब नहाके नरग आफ्रो एप्लाइ खाइमानाय ताइ एलिजिबल नै नरग इंखाय जारा CTET asung namu sungai rok bar namu sungai rok norong bagai on notification ngai asung no friends ong te se jotono haino hai hambai